जय जगन्नाथ। ए गृहर नेता जय जगन्नाथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारतर महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपाटी महोदय, माननीय बाचस्पति श्रीमती शर्मापाड़ी महोदया, माननीय उपबाचस्पति श्री भवानी शंकर भई महोदय, माननीय विरोधी दल नेता श्री नवीन पट्टनायक महोदय, एठारे उपस्थित मंत्रिमंडल मान्यवर सदस्य और सदस्यगण, ओडिशा विधानसभा मान्यवर सदस्य और सदस्यगण, मान्यवर केंद्र आदिवासी व्यापार कल्याण व्यापार मंत्री श्री जुएल राम महोदय, मान्यवर केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, मान्यवर सांसदगण, राष्ट्रपति भवनर समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी वृंद, ओडिशा सरकार समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विधानसभा सचिव और अन्यान्य अधिकारीगण, उपस्थित अन्यान्य समस्त सम्मानित अतिथिवृंद, संसद टीवी दूरदर्शन और गणमाध्यम प्रतिनिधिगण, समस्त को मोर नमस्कार। ओडिशार गणतांत्रिक इतिहास रे आजिर दिनटी स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध हो रहिबो। दीर्घ 75 वर्षर ओडिशा विधानसभार इतिहास रे प्रथम थर पाई आज आम देशर प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति तथा मातृशक्तिर महामंडित महिमा मंडित अवतार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विधानसभा को संबोधन करने सहित आम समस्त को मार्गदर्शन करेंगे। यही ऐतिहासिक अवसर रे मुझे पवित्र गृहर समस्त सदस्य मानक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी को आंतरिक स्वागत करुछि। तांकर सक्रिय उपस्थिति आम पई उत्साह, आंतरिकता और नुआ विश्वासर महोत्सव। देशर सौभाग्य कि तांको परि अग्नि विजयी महिषी महिला आज देशर सर्वोच्च आसन रे अलंकृता। आम पई गौरवर विषय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आम विधानसभा तांकर सक्रिय राजनैतिक जीवन आरंभ करथिले। से निजर कठोर अध्यवसाय और त्याग फल देशर सर्वोच्च स्थान अलंकृत करिसंती। आम पई यह शिक्षणीय, से ना निज जन्मभूमि को भूलिछंती ना निजर कर्मभूमि को। निज जन्मभूमि मयूरभंजर विकास पई तांकर अतुलनीय अवदान अछि। आज तांकर प्रथम कर्मभूमि को परिदर्शन करी से समाज को यही वार्ता देइछंती जे मनीष जेते बड़ हेले सुधा निजर जन्मभूमि एवं प्रथम कर्मभूमि को भूलिबा उचित नुहे। निजर माँ माटी को आद्य भूलिबा उचित नुहे। ये विषय रे केबे मनरे मध्य आसीबा उचित नुहे। यह आम उत्कलीय परंपरा, आम जगन्नाथ संस्कृतिर निच्छक प्रतिफलन। माननीय राष्ट्रपति जी मयूरभंज जिलार एक अनामधेय आदिवासी पल्ली उपरबेड़ा ग्रामर एक साधारण सांताली परिवार रे जन्मग्रहण करी समस्त ढलझंझा सत्ते आपण केबे भी जीवन रे हार मानि नाहंती। आपण झारखंड राज्यर राज्यपाल थिबा बेले सेप्टेम्बर 2016 मसीह भुवनेश्वर रे एक अंतरराष्ट्रीय सम्मिलन रे मुख्य अतिथि भावे निज अभिभाषण रखिबा अवसर रे उपस्थित श्रोता मंडली को निज जीवन संग्राम विषय रे कहिथिले। मोर मने अछि आपण कहिथिले किपरि भावे स्कूल रे पढ़िला बेले रोषेई करिबा पई प्रतिकूल परिस्थिति रे भी जंगल रे रोषेई करिबा पई काठ संग्रह करुथिले। तेणु एठारे उपस्थित थिबा समस्त सदस्य सदस्यगण अनुभव करि पारुथिबे एमिति एक परिवेश रे संघर्ष करी राजनीति रे सफल हवा एवं देशर सर्वोच्च आसन रे पहुंचीबा केबे हेले ये संजोग नुहे। यह जनसेवा पई आपण को कठोर तपस्या एवं ईश्वर को आशीर्वाद रो फल। आपण तमाम झड़झंझा और संघर्षर जौघर भितरु विजयी होई बाहरी छंती। प्रतिकूलतार अमा अंधार भितरे आशा, विश्वास और प्रतिबद्धतार दीपशिखा होई जीवनर जयगान करिसंती।
ଆଜି ଦିନରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ଏହା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ, କାରଣ ମୋ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପରି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ 1/4 ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଦେଶର କନିଷ୍ଠତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଜୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଭାବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଆଜିର ଭାରତରେ ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଏବଂ ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲ୍ରେ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀ ଯେଉଁ ସାରଗର୍ଭକୁ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ତାହା 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନର କଷ୍ଟୋଡିଆନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମ ସରକାର ତଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀ, ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପରେ ବହୁବାର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଆଗମନ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିପୁଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟିକା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଉଦାହରଣ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁନାମର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଓ ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି ବିଧାନସଭା ଭଳି ଲୋକସେବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଆହୁରି ତେଜମୟ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୀତିନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ 2015ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ। ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବକା ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆମ ସରକାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଅଛି। ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଯେପରିକି ମହିଳା, ଅନ୍ନଦାତା, ଯୁବ, ଗରିବ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନର ଶାସନରେ ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ, ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛି। ସରକାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରକାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାରକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଲୋକଙ୍କ ସରକାରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଜୀ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ କେବଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସମତା ଓ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିପାରିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାରଗର୍ଭକ ଅଭିଭାଷଣ
2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଏବଂ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ମହୋଦୟ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Speaker of Odisha Legislative Assembly, Srimati Surma Padi ji, आराम रे जिनस दियो भाई एबे कोन करबाकू हबो बिटू कागज रे कोन लिखिछि देखिलो कुहाडे गला कागज नमस्कार आज्ञा मु जानी छी से कागज रे कोन लेखा आइथिला आसंतु मो संगरे व्हील चेयर एटा आपणकर to welcome you to your home state and to this Odisha Legislative Assembly. On behalf of the people of Odisha and all members of this august house, I extend my heartfelt respect and warm greetings. Your presence marks an exceptional moment in our democratic journey. This assembly, which once witnessed your early contributions to public life, now welcomes you as the first citizen of our republic. Your return to this heritage hall is not merely an official visit, it is a deeply cherished homecoming for every Odia. Madam President, this house fondly remembers your grace, dignity, and commitment as a legislator. Your disciplined participation, thoughtful interventions, and deep concern for the welfare of the people earned you the distinction of becoming the first woman legislator of Odisha to receive the Best Legislator Award, a proud milestone for you and for the state. Your journey in this very house strengthened parliamentary culture, upheld democratic values, and inspired countless women to enter public life with confidence and conviction. Madam President, your life story from a small tribal village in Odisha to the highest constitutional office on Raisina Hill is one of contemporary India's most inspiring narratives. It demonstrates the transformative power of democracy, the role of education, and the strength of perseverance. Rising from the modest beginnings and guided by simplicity and determination, you have shown the nation that true leadership emerges from service and integrity. Your journey continues to inspire millions, especially youth, women, and tribal communities across the country. Your presence here is historic. For the first time since its establishment, the Odisha Legislative Assembly is being addressed by the President of India, a movement of immense pride for all of us. Yesterday, the nation observed Constitution Day, reaffirming our commitment to justice, liberty, equality, and fraternity. Your visit today reinforces these timeless values and reminds us that constitutional morality must remain the guiding force of public life.
The Odisha Legislative Assembly carries a distinguished legacy. Born from the aspirations of the people for linguistic and cultural identity, this House has shaped the destiny of the state through decades of social, economic, and political transformation. It has remained a forum where diverse views find expression, where policies are refined, and where the people's voice is honored with dignity. In today's rapidly changing world, the legislature's role is more vital than ever. Emerging technologies, evolving societal needs, and rising public expectations demand a legislature that is informed, responsive, and forward-looking. Anchored firmly in the Constitution and its basic structure, the House remains committed to democratic values and responsible governance. The members of this assembly bear the solemn responsibility of representing the hopes and aspirations of every citizen. Through constructive debate, careful scrutiny, and thoughtful lawmaking, they ensure governance that is transparent, accountable, and people-centric. A strong and effective legislature is essential for ensuring that development reaches every section of the society. Madam President, the state government continues to make focused efforts to accelerate Odisha's progress, whether in infrastructure, education, livelihoods, social welfare, or governance reforms. These initiatives reflect the broader vision of building a peaceful, inclusive, and prosperous Odisha. Close cooperation between the legislature and the executive remains crucial for translating these aspirations into tangible outcomes. Today, Odisha stands determined in its pursuit of a long-term developmental vision. The dream of a Vikasit Odisha, aligned with the national aspiration of Vikasit Bharat, calls for efficient governance, strong institutions, and a legislature that places public welfare above all else. A future-ready assembly will be the backbone of this mission. Madam President, your life offers a profound lesson for our collective journey ahead. Development must be inclusive, leadership must be compassionate, and governance must be rooted in integrity. The values embodied in your life will continue to guide and inspire us. Your visit today fills us with pride and hope. We look forward to your address with great anticipation. Your insights will inspire us to serve with greater dedication and uphold the highest standards of public life. With deep respect and profound appreciation, I once again welcome you to this historic assembly. Your presence enriches our democratic tradition and strengthens our resolve to serve the people with sincerity, wisdom, and vision. Thank you. Vande Utkala Janani. Jai Hind. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ
मु मान्यवर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अनुरोध रखिबी से तांकर अति प्रिय यही कर्मक्षेत्र में मान्यवर सदस्य एवं अतिथिवृंद को उद्बोधन रखिबे। आज यही पवित्र गृह उपस्थित ओडिशार राज्यपाल श्री हरिबाबू कंभमपति, ओडिशा विधानसभा वाचस्पति श्रीमती सुरमा पाढ़ी, ओडिशा विधानसभा उपवाचस्पति श्रीजुक्त भवानी शंकर भोई, गृहर नेता तथा मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, विरोधी दल नेता श्री नवीन पट्टनायक जी, केंद्रीय मंत्री श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्य एक केंद्रीय मंत्री जुएल राम जी, बहु पार्लियामेंट सदस्य एटी उपस्थित सदस्य वृंद, सजन मंडली, नमस्कार, जुहार, जय जगन्नाथ। आपण मानक गणरे उपस्थित होई मु बेस आनंदित। राइटली कहिसंती आमर राज्यपाल ये होम कमिंग जैसे लगुच। छोट बेलर से शब्द मोर मने पड़ुछे, माटी मोर केड़े निजर तासरी किछि नाही, तापाद धूली चंदन धड़ी मथारे दियो मु बड़ी। इतिमध्य देशर एकाधिक राज्य विधानसभा को संबोधन करिवार मु सुजोग पाइछि। पृथ्वीर केतेक देशर नेशनल असेंबलीज और पार्लियामेंट्स को संबोधन करिवार सुजोग मध्य लाभ करिछि, किंतु ओडिशा विधानसभा को संबोधन करिबा मो पाई विशेष खुशी विषय। यार यथेष्ट विशेषता रही। मो गाँव आसीथिली, एक साधारण झील है। ए गृह मते सबु किछि शिखेछि। कथा कहिबा एक राजनैतिक हिसाब रे समस्त सहित किपरि व्यवहार करवा एवं को विषय रे किपरि भाव रे उपस्थापन करवा। आज मु जोठी अछि तार समस्त श्रेय ए गृहर। ए मते फाउंडेशन देछि, नियो देछि। आज ए नियो जदि सुदृढ़ हो न और आपण मानकर एवं ओडिशार जनसाधारणकर जदि आशीर्वाद न था, भगवान जगन्नाथंकर जदि आशीर्वाद न था, बोधुए मु आज जो जगार अच्छी से जगार को पहुँची पार न। तेणु मु कोटि कोटि नमस्कार करुच्ची। यही गृह को संबोधन करने मते निमंत्रण करिथिवारु विधानसभा वाचस्पति श्रीमती सुरमा पाढ़ी को मु बहुत बहुत धन्यवाद देउछि। यही पवित्र गृहर सदस्य भाव में एठारे बसिबार सौभाग्य मु लाभ करिथिली। अनेक वर्ष व्यवधान रे एठारे उपस्थित होबा परे अतीतर स्मृति सबु ताजा होई उठुछि। आई फील नॉस्टैल्जिक। ए गृह मु विधायक भाव में प्रश्न पचारिछि एवं मंत्री भाव में विधायक मानकर प्रश्न उत्तर मध्य देछि। विभिन्न स्थायी कमिटीर सदस्य और अध्यक्ष भाव में मु मो चिंता व्यक्त करिवार सुजोग पाइछि। मोर केतेक बंधु और सतीर्थ आज यही गृह रे उपस्थित अछंती। एठी बसिथिबा 147 जन सदस्य मोर चिन्हा, किंतु सौभाग्यवशत किछि लोगों को सहित काम करिवार मते सुजोग मिली। एवं आज ए गृहर गैलेरी रे बहुत पूर्वतन मंत्री पूर्वतन विधायक मध्य अछंती, तांको मु धन्यवाद देउछि। केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को सहित मध्य 2000 मसीह आम एकत्रित भाव में एठारे काम करिवार सुजोग मिलिथिला। आज गृहर नेता मोहन चरण माझी आम सबू 2000 मसीह एका सहित ए विधानसभा को आसी जुएल राम
केन्द्रमंत्री एवं पूर्वतन विधायक मंत्रीगण मध्य एथि उपस्थित अछंती एठाकार आत्मीय परिवेश रे मु भावप्रवण हो जाइछि। मु एही अवसर रे ओडिशा विधानसभा पूर्वतन तथा वर्तमान सदस्य समस्त एवं राज्यवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देउछि। माननीय सदस्यगण, ओडिशा केवल एक प्राचीन भूखंड व आधुनिक प्रदेश नुहे, यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रवाह अटे। भारतर सभ्यतागत मूल्यबोध को ओडिशा परिभाषित करिछि बोली कुहा जाय पारे। देशर स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र गठन दिगरे ओडिशार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। भुवनेश्वर उपखंड रे दया नदी आज मध्य प्रवाहित हेउछि। एही नदी चंडाशोक धर्माशोकर परिणत हेबार जीवंत साक्षी। ओडिशार समृद्ध नौवाणिज्यर साक्षी होछि महोदधि। ओडिशार महती माटी साक्षी जे एठारे 1817 मसीह इंग्रेज विरोधी संग्राम आरंभ होइतला, जहाँ पाइक विद्रोह भाव भारत प्रसिद्ध। यार महानायक थिले बक्सी जगबंधु विद्याधर। ओडिशार विभिन्न वर्गर आदिवासी भाई भौणी माने विदेशी शासन विरुद्ध लड़ाई करी देश पाई उदाहरण सृष्टि करछन्ति। 1857 मसीहार महासंग्राम को अनेक दिन पर्यंत उज्जीवित करी रखिथिले एही माटीर बरपुत्र वीर सुरेंद्र साय। लवण सत्याग्रह रे ओडिशार नेता और जनता सक्रिय अंशग्रहण करथिले। भारत छाड़ो आंदोलन समय ब्रिटिश सरकार गुड़ीमाड़े ओडिशार अनेक देशप्रेमी शहीद होइथिले। एही संग्राम रे भाग ने विशिष्ट आदिवासी नेता लक्ष्मण नायक फांसी कुंडरे झुली दे आत्मबलिदान देथिले। देशर सर्वकनिष्ठ शहीद बाजी राउतଙ୍କ बलिदान ए माटीर वीरत्वर कथा कहे। उत्कल गौरव मधुसूदन दासଙ୍କର सर्जनशीलता और तांको प्रतिष्ठित स्वदेशी शिल्प उत्कल टानेरी एवं उत्कलमणि गोपबंधु दासଙ୍କର बलिष्ठ नेतृत्व और तांको वन विद्यालय महात्मा गांधी प्रशंसा भाजित होइतिला। भाषा भित्ति रे गठित प्रथम प्रदेश भाव में ओडिशा भाषा भित्तिक राज्य पुनर्गठन पाई प्रेरणार उत्स होइतिला। देशीय राज्यगुड़िकर मिश्रण प्रक्रिया आरंभ होइतिला ओडिशारू, जार नेतृत्व नेथिले उत्कल किशोरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। बरेण्य जननेता विजु पट्टनायक साहस और संग्राम देशवासी स्मृति सर्वदा जीवंत हो रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म दे ओडिशा धन्य देछि। भारत निर्माण रे ओडिशार अवदान काले काले रही आछि। माननीय सदस्यगण, ओडिशा रे नारी सशक्तिकरण एक प्राचीन परंपरा रही। रमा देवी, सरला देवी, कुंतला कुमारी सावत, पार्वती गिरी और ओडिशार अन्य अनेक नेत्रींकर स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका रही। 15 जन महिषी महिला भारतर संविधान सभा सदस्य थिले, जहाँ मध्य ओडिशार मालती देवी अन्यतम थिले। यह अत्यंत गौरवर कथा जे ओडिशा विधानसभा महिला प्रतिनिधित्वर दीर्घ इतिहास रही। स्वाधीनता पूर्ववर्ती और परवर्ती एपरी कौन विधानसभा ओडिशा रे गठित होई नाही जो महिला मानकर प्रतिनिधित्व नाही। वर्तमान बाचस्पति जड़े महिला एवं यह पूर्ववर्ती विधानसभा बाचस्पति मध्य थिले महिला। प्राक स्वाधीनता कालीन विधानसभा श्रीमती ए लक्ष्मीबाई उप बाचस्पति पद मंडन करथिले। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे, अपनी सुपर पावर अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। देश को गौरवान्वित करिसेंती। ओडिशा विधानसभा रे अनेक जनमंगलकारी आईन पारित होइछि। एही विधानसभा रे वितर्कर एक सुस्थ परंपरा रही। चलित सप्तदश विधानसभा स्वल्प अवधि मध्य अनेक फलप्रद बैठक आयोजन करिछि। यह आनंदर कथा जे एही विधानसभा पेपरलेस डिजिटल लेजिस्लेचर रे परिणत होइछि।
माननीय सदस्यगण, ओडिशा प्रगति पथरे द्रुत गति आगक चली आम समस्त आनंदर कथा। विभिन्न समय ओडिशार शासन भार संभाली प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माने निज निज ढंग से ओडिशार विकास रे अंशग्रहण करिसेंति। मु सेमानकु गभीर सम्मान जनाउछि। ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अल्प दिनर कार्यकाल मध्य अनेक नुआ कार्यर शुभारंभ करिसेंति। खुशीर कथा जे ओडिशार महिला माने सुभद्रा योजना माध्यम स्वावलंबी हेउछंती। अनेक महिला सुभद्रा सहायता को उपयोग करी लक्षपति दीदी भाव में प्रतिष्ठा लाभ कर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी और अन्यान्य वंचित वर्गर उन्नति, आवास, विपर्यय परिचालन आदि क्षेत्र में विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। ओडिशा तो चाष और चाषीर राज्य। धान किणा उपरे राज्य सरकार सब्सिडी देवा एक उत्तम पदक्षेप। चाषी सशक्ति सशक्त नहेले देश किपरि सशक्त हो पार। ओडिशा रे रेलपथ, राजपथ और बंदर विकास में भारत सरकार नाना पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। उभय केंद्र और राज्य सरकार मिलित उद्यम ओडिशा रे शिल्पायन प्रक्रिया नुआ रूप नेउछि जानी मु खूब आनंदित। ओडिशार प्रगति पाई समस्ते मिलिमिशि कार्य करने उचित। माननीय सदस्यगण, ओडिशा महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूर्ण माटी। प्रकृति सबु प्रकार प्राचुर्य अजाड़ी देसी ओडिशा भूई रे। विपुल खनिज संपद, जंगल संपद, जल संपद रे परिपूर्ण ओडिशा। ओडिशा मानव संबल विकास रे भी पछरे पड़ी नहीं। श्रमिकों ठारू शिल्पी और शिल्पपति, आईटी प्रोफेशनल मानक ठारू साइंटिस्ट को पर्यंत सबु वर्गर मानव संबल रे ओडिशा समृद्ध। ओडिशा रे मध्य रही सुदीर्घ बेलाभूमि एवं उर्वर चाष जमी। कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि विकास में ओडिशार परिवेश खूब अनुकूल। ए सब संपदर सदुपयोग करा जाई ओडिशा को देशर अग्रणी प्रदेश रे परिणत करा जाई पारिबो। 2047 मसीहा रे स्वाधीनतार शताब्दी समारोह पालित हेबा बेलकु भारत विकसित देश रे परिणत हो सारिथिबो बोली मोर आम समस्तंकर विश्वास। सेही दिगरे आम देश अग्रसर हेउछि। 2036 मसीह रे ओडिशा गठनर 100 वर्ष पूर्ति हेबो। आपण माने सम्मिलित भाବରେ 2036 मसीहा सुधा एक सुसमृद्ध ओडिशा गठन करि पारिले ताहा विकसित भारत गठन पाई ओडिशार श्रेष्ठ अवदान हेबो। ओडिशार नेतृवृंद, कृषक, श्रमिक, महिला, प्रशासक, बुद्धिजीवी एवं युवक समस्ते एकजुट होई कार्य कले असाध्य साधन करि हेबो। मु आशा करुछि आपण माने ओडिशार प्रगति को जीवनर व्रत भाव में ग्रहण करिवे। माननीय सदस्यगण, पृथ्वीर विभिन्न देश ग्रस्त करी भारत प्रति अन्य देशर लोकमानकर सम्मान को मु अनुभव करि पारुछि। से माने गोटे परिवर्तित भारत को देखुछंती। भारत वर्तमान पृथ्वीर एक बृहत अर्थनीति भाव में उभा होइछि एवं आगामी दिन रे जे यह आहुरी शक्तिशाली हेबो यह सहजरे अनुमान करि पारुछि। महाकाश विज्ञान और अन्यान्य क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक मानकर सफलता भारतर छवि को उज्जवल करिछि। आईटी और एआई क्षेत्र में भारतर अग्रगति को विश्व बेस प्रशंसा करुछि। अनेक देश भारतर ज्ञान कौशल उपरे आस्था प्रकट करछन्ति। केतेक देशर लोकमानक पई भारत हेल्थ केयर डेस्टिनेशन पालिटिछि। अनेक विदेशी छात्र छात्री भारत रे अध्ययन करिया को पसंद करछन्ति। ए सब एक विकसित भारतर प्राक सूचना। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फास्ट भावना को दृष्टि रखी आपण माने कार्य करिवे बोली मोर विश्वास। माननीय सदस्यगण, गणतंत्र भित्ति गण बा जनसाधारण
ଗଣ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି ଗଣରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜନଗଣ ହିଁ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ନିହିତ। ଲୋକଶକ୍ତି ଉପରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଜନମତକୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହାର କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ପ୍ରଜା ଲାଗି କଲେ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଜା ଲାଗି ଇନ୍ଦ୍ର କଲେ ଜଳବୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଜା ଲାଗି ଉଦେ ରବି ଶଶୀ ତାରା, ପ୍ରଜା ଲାଗି ବହେ ଶତ ନଦୀ ଧାରା, ପ୍ରଜା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାର ଶାସନ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥନ। ଏହାର ମର୍ମ ହେଉଛି କାଳେ କାଳେ ଶାସନର ଡରି ପ୍ରଜା ବା ଜନଗଣଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ। ଆପଣମାନେ ଜନଗଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ସେମାନଙ୍କର ସେବକ। କେତେ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦେଶର ଦରିଦ୍ରତମ ଲୋକଟିର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବା ହିଁ ଅନ୍ତୋଦୟର ବାର୍ତ୍ତା। ମାନନୀୟ ସଦସ୍ୟଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସମୟ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଓ ଅନୁଗାମୀ ବହୁତ ଅନେକ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସୁକ ଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଆଚରଣ ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନେ ଲିଡର, ଜନତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜନତା ହେଲେ ଫଲୋୱାର। ଲିଡର ଯାହା କରିବେ ଜନତା ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। हिंदी गोटे प्रभाव अच्छे, आप जो करेंगे दूसरे उसको करेंगे, फॉलो करेंगे। आप जो करते हैं दूसरे वही करते हैं। तेणुक निजर उच्चारण आचरण को संयम रखिबार आवश्यकता रही। गृह रे आपण कौन कहउछंती किपरि कहउछंती ताहा समस्ते जानि पारुछंती। एबे टेक्नोलोजीर समय। गृह रे एवं गृह बाहर आपणकर आचरण और उच्चारण एपरि हेबा उचित जहाको पाथेय करी आपणको प्रशंसक अनुगामी माने समाज तथा राज्य गठन रे सहायक हेबे। ओडिशार समृद्धि, ओडिशावासींकर सुख शांति एवं आपण मानकर मंगल कामना करी मु मोर वक्तव्य सांग करछि। जय हिंद, जय भारत, वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। करी मु मोर वक्तव्य सांग करछि। जय हिंद। ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟାଙ୍କର ଆଜିର ଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଉପରାନ୍ତରେ ଏ ଗୃହର